fo a wo hwe me de anwumre yi ena no pai me pese me no di nkomo kakra na nkomo a me pese me no di no eye adanse die bi kakra na me pese me di ma ye na ye kristofo yi se de be ya ye be hu se onyankopon ye de ye kan ye ho experience kakra me wo nyamesum kakra no a mitumi di aboa wo so obeko animu no ene me pese me prove me danadi ma wo so uhunu na wote na wati asem no na wahunu emu nsem a aba ewo asem ni mu yo kakra me pese me no di ho kakra ni ana ne me pese me kakra ma wote asini ebre bia etwa mu ho asem kakra me pese me de me de ba ma onuadofo a wo hwe me no na wo so timinya nkuranhye bi wo mu te se de ebe ya obehunu se awurade ka wo ho bibi na wo de wo nsato so kora na nyamesom na wo som na obetimi som nyamesa abat eya na okwa mani bi ma na dwene se nyame nka ne ho nyame ka wo ho pa me pese me di adanse na danse na me di no me pese ososo unya bibi efrimu na ososo utimi endanti ewo asebe mu okay asem na se de ti ni nyame frɛ me no efrɛ mu no ara me di na me wa Africos but me be pie Ghana nti be ba Ghana because ona me mother efri nti emu no na me wo sekwa ya enti no ebre bi me kai say na ye krom aye bipo ase enti no me ko sekwa aye ye me mother ba ko ye wuye enti no me famu ekọ aye no enti na me ba na ade asa na me wo sakre so nti adwumre na me ba no ye ha etobra nyanti a me di sa dance ikire ye se ye na ye ti awurade mu na ye ne da so no ana yakase awurade ni ho ana yakase anyankopon kra wo ho a awurade de awurade wo ho but ye no aye a etobra a ye no ye de ye pe ye ma ho konkro no nye de emoaye ye ma ho konkro no enye bibi emaye ma ye hu onyankopon tumi na me tumi wo ho onuadofo a wo hweme enye trasam na me kan na bu me kan no kurum asam para na jewu ntiti asam no mu ye enti no me kan se omukọ mikọ aye na ye pon ye no na me kọ bepo ase me firi kwa ekọ bepo ase omu amunim omu ase kwa no omu de omunim dada nsem na me kan se bia ba bia me kyerɛkyerɛ no ombehu enti no emu no me di draw enkyerɛw me pese be kan no kore ba kuma mu nsem a mahu experience a miwo ne de nyankopɔn tumi ye na wo so tumi gina yi enti no na me continue me kokra me brother ye friend Thomas Kofi Thomas obi anim no ya enti no wose kwa ho enti no me kwasra ne no me katro ne se bra me pese me ko me bra katro me se nko ade asan enti nkodem se oni osakre me sakre kra ye mo enti no metumi ayeden akọ enti no na bra katro me se ma me nko ba na ne nyina no nyame mu konkron ayeden e kasafo ne mu se de ebe ya me mehunu se bibi be de bibi besi all right enti no obi adafo na emu no metua na mu se sadia mele meko o se me na me ndi kura me pese me ndi because na de epche no epche me but I atobra me pese me wi aso wi na me ka emu nsem kakra ma oti ase enti no me economy ya ru secondary school hodomara enti no onuadofo me ka to se at once de mu no se ade bi be si me so at once bra me wo sacro ne so na at once ma hu se bi ni podua mu me ni podua me feel basabasa ewo ni padua ni mu na basa me feeling mu no ato ansoro na me ti ide asoa me hu because na I am second time me di ehunu sa se de obi ka se obi ti esoa enti no me ka chiro se onuadofo de me ti de se voice no e ba me mu se me ba tie me san wachi ena me twi break ejina ye enti me jina ye no hono marada mete pese sanwachi kwan na wo kono enko emwa mete asanu masuno physically ti se me no e kasa ya hon konkro de wo done madodo ndi afri me bisa mo se na je ne kasa kire me nti ase na nti eba mu se me eba madwi mu se ana bosom bi because my tip say yesi bosom bi ewo ye mantamu yesi wotimi ankane no nya ina asem nti no wotimi eda no mu di kasa nti no na madwen no because nipa de waira because abre no na nyame domi o kame ho na nso na adwen no ni number bi nti no me ka sa me pe na me hu se ade na sa free me ho because me nya din bosom asa me pe na wa free me mu me dream bi asa pe na wa free me mu
but me nyamba Holy Spirit mu a nyame mu a na konkron na spirit na ba nti atoanso no me say move the second time and I was saying kasa chira me mantie me gina ye na me say move the third time no de mu no say ensa tie bi bae na ebe wura mani benkum wi ebe wo mani benkum wi nti e wo mani no de atoanso no na ase me prepare sakene so me hunu se de me ntwi break no me twi na atoanso me de betwe ahwenti no me ye brebre na me ko gina ye nti me gina ye no na mani no e pro nsio na me bisa se na me twi benkum ne nifa no dua bia ni ho nipa bia nyina ho na ade ben na wo mani ade ben na wo mani wo se nyankopon kasa kire nipa ba nipa enti wo se nyame kasa preko na de etoso no na nyankopon yi ne nsa afiri nipa so na ohaw nya ba so enti emu no me benya bibi meti ade no mu se nyame ho konkron me ne Yahshua me ne say batam say na hwan ne Yahshua na hwan ne sa din a wo kekan na in fact na me no de me kan se kɔ de me de meko nti me tua na mo se me de meko ni ntia bi dia dance me pese wo se awrade wo ho ya enti no me move bi o se me kɔ no ato aso no me ti na eso aye na de eye me basabasa no ejae me because na me ya so den because you can't tell me mprɛnsa se me ya so den but mantie no nti bra me ye madwe se me kɔ no na me move kɔ nti no ukɔ ye kwan no ma ye ufa kwan no ye wo kwan a etene kɔ animu ankasa nti utimi hu na chirikiri nti no yekrom kasa be ye frɛ no kwan trodo nti no me hu no se me kɔ ye san nti ba bia me kɔ akɔbu careful na amango bi no e wo hɔ no mo ato ande mu se light bi aso na ni aso agumi so e wo e ye ka de me team aso se sa se waso odi wa wi ye ne ene na ene de obeden obewu ye bepum na me asema me kan se da ye be komi enti ne ya mi ba bewu asema me kan no enti no ade bi ba ma bi mo se mi nsan wachi na ade bi so san ba ye se wo san wachi a ode ka no be den be bo wakum enti no de obefo so so be den obekọ animu na wo ne onyankopon aiden kwanya obefa so onyankopon be boa am waide wotwam ba sa bre no nuadafo de me kan se manya din bia mo na mbom me bo Yahshua din me bo Jesus me ka se oh awrade Jimmy oh awrade Jimmy ne srew awrade Jimmy enti no me fa na kana kai afa ho me fa because the light no a bright wo mani so na afi no me hunu de yesese me de nsaka nti me force so say sa dia when ya me fa so say dia me ko mani mu nti no mani mu me ko no sakre so me move de ka no bom ya mu kuma no makum kuma na ma de makum mani mu nti o person de ka no bom sei no nti no bra wo move ka no ba na gota kesie bi eda ho na onuadofo bra wo de ka no ba bebo na me boli in the name of Jesus bra me bo Jesus no na de me hunu se ade bi be pajami kokuru me sei ade me efri mansi amenanimu ka no so antimi anya de ambo me de mani timi no ete se da ye dia me so na me ko si ka na chi at once na me kura sakre no mu sei na me gina ho nti no ade ne saka cham se mami move na me move a mesan woni achi nti me gina ba bia me gina no na me ti se o maka te he abranti wo ye boyfo asama o mu e kan no na o mu se na o ye den etimi bra won ani ba o mu so e ye o mu sesini won ani ba o mu so no na ma de matra gota no abegina achiri na enkurofo na eye won won se aminane mu ko gina kan na chi na bra me gina kan na chi no na spirit no kasa kira me se me gina na ma me move na me move a o me de o be back ai de kan na be bom nti de me gina ba bia me gina na ara ona do fo nya me pese wajiwa awrade ba jiwo na awrade dowa eye a wo ko ma ni huma na awrade gina ho hwew because onu nim se obejiwo but gise obi wa no ye de ekasa nti onu do fo me kasa ye nti me kasa awrade ba bia maduri die wa mamu a ojifu bia ni ha na ba bia maduri ni wo kwan mfimfini efiri ho ko be poase ne se kwa no mfimfini na mi wi
me tie mu kra obi antie mi na obi so ntie na wa begye mi na me ne hwan na sese hwan ne ba begye mi afiri hawa mi be komi nti awurade gye mi wate me wura ewura mu soso a o me tima kwakye mi e wo wura mu akome nti gisa awurade bam in fact de mu no se mkrofo no se sa de ha de mu no so mo pagya ahoma kase bi te se na ntwi ahoma yi nti na ya bono po se me yama dwi se me move a na o ma to ahoma no aiden ahye ko mu na o ma hwe me nti ahoma no nya wura me musi ya ewura ha o ma hwe me aiden asemachi na macho so be 5 na o mo pick up no achi na ka me pick up red nti no nti o mo fa ahoma no se de ebe ya o beto ahoma no aiden ahye me ko mu na na ewura me mu na o mo de ahwe me enti no ho no mo de mu no se at once no e ka kira me se me move preko na bra me te what say move de mu so at once no ka foforo bi free ba bi eba at once de o mo te ya se ka no aduro mo nchen na o mo so o mo agi boom o mo to woni ka o mo nim se me de me gina ka no aba o na amane na wa de wodi wona chi akesi o ma kwachi nti me so ma nya dai ma gina ka no na mo medika na animu kopim se me yadu kro no mu no na me yede me maka no kwan maka no koy na mo so complain say because I said bia me ye bibi nti na ma because na me na minim de mi kom enti no ria dafo me hwe sa da no me duru fie no me ko me kete me nkoto jani mu no na me bompa ye bi sawrade me hunu se ogifo e wo ho ampa ogifo e wo ho se obagye ne ma woni Jesus fa ho to ne so enye urade a ankada no bia anka yakome enye urade a physically di onya enye spiritual wo je say homu physically urade ye ogifo a obetimi agye eda no urade pesa wode me hye matamfo sanka omukumi anka me de me hoto bosum bi so say bosum no ba bagye me anka omukumi da no nanso enye me nie enye me no ne kasa ele nti me de wo ye hye wo nkran se bibiara obekomu bibiara obeye biara hwe urade kwan se oba bejo urade timi nchimi dan na urade kasa kire me ba de ba ko a menya wo ha experience amenya no se eya eduru ba bia eya me de eya me kan se onipa eya asoden ne se konkro kasa kire me se me kire me koda me yaba je se oh me wo me sakre ye na me de me come na ha na me ko but urade so press obede obeje nkwa o so press obede obeko egum nipa bebresa nipa pressa de ne ko ekowura ahomam nipa timi pressa ko wura na fidie mu nipa timi pressa ko nya ne wuro onua ye de sa nse wo etoto ye nua ye nua na oto dwom lumba dwom ya lumba junior a owu na nu ya onu an kasa hwehwe ni wo na wonya ye wo ye bibi ye ka kyo se ade na nye jai o se eno na me nya me na ye kasa kire wo o kwa ko ye adwuma bi o tu kwan bi ade bi na wo ye nya me kasa kire wo odi obi atufu wa ma obi aben atufu a wa bi wa tufu but o pese urade free osoro be kasa na